Вайзерхорз назнартиликешите. Базунгеут ну хабартиме информацион ра вақт абуне. Цибертен абуне фирам. Херзар استاد کامبینات کوشته پلان مگس که ارونل توی سخدارن تسازنمه. Kultura mazal tefalgette podsachadun ensemble simt koncertum programma ravdiscen Mokhachkala. Nefedelt tradicita ama agdaut tachai zertsauzan natelimnade nukkund alaverten. Duodesem aprile, 10 aprilung, Moskvy wacht sauzan ravdest prodexpa duamin deun iu. ويورسي أما خورسكسن إفروبا خالصادون برودكتا أما نوستو تستردر دونيون ravdest. فالخاسكنجتن يا برودكسي ravdistن خسار إرستوندر. دوادسم 10 април خسار إرستو خادراستم مسکوی ورسی امس کسن إفروبا خالصادون برودكتا أما نوستو إيغاو در إخسانادامو ravdest برودكس با دوامين دون فتزاگم. ravdest خسار إرستون راوردن بنتون راوغد برودكسي. فتزاگراد إيرونسن أما بغياي سوار. К сожалению, у нас пока только две организации, которые могут полноценно представить нашу республику. Это Ирон-Сан. Вы знаете, что Ирон-Сан, он очень хорошо себя показывает. Хочу вам даже сказать, что это единственная организация из всех промышленных предприятий, которая за прошлый год показала плюсовые показатели. Это единственная организация, и она уже занимала там достойное первое место на этих выставках. Там были такие конкурсные игры. Он занимал первое место, то есть он уже такой видный. Ее продукция пользуется очень большим спросом. ravdest خادراستن دنیای ارتن بسته یومین فونسا در کمپانیا فلدر بدون نمت آرژانتین، سومیخستون، برزیلی، اسپانی، ایتالی، سربی، تاجیکستان، ترک، ازبکستان، اوروگوای اما خسار ایرستون. Более 30 стран в этом году принимают участие. Оно немного в этом году ограничено в связи с тем, что эта пандемия, вот этот вирус, который ходит вот, с этим ковидом, и немного ограничили участие стран. А то это крупнейшая, очень сильная, большая выставка. И, конечно же, тот предприниматель, организация, которая попадает туда, оно имеет очень большие шансы, чтобы ее продукцию узнали люди, и чтобы ее продукция продвигалась и проходила. Наш торговый представитель в Москве, он очень хорошо поработал, у него есть хорошие договоренности с организаторами этой выставки, и у нас есть еще договоренности с торговыми сетями, типа как Магнит, Пятерочка, ну и так далее. برادکس با او ورسی امس کسن ایوروپای خالصادون پرودکت اما نوستد ایغاو در اخسانادامو راودست راورنت دنیای آلگم تکیوازنز اما ارول بوندر کمی پایدا کنم آخم خالصادون پرودکت سوانگ دیلیگادیست اونگ در آفتما ارگانیکون اما سپارتیو خرد در انانیس سارده واقت خی آلاز در راودست پرزنتاسی واقع در تساوه تسپردس اونگ نوکخوز پرودکتن. Уже мы участвуем не первый год сегодня в крупнейшей выставке продуктов питания в России. Это самая крупная выставка на эту тематику. В этом году Южная Осетия также принимает участие. Хочу вам напомнить, что в Южной Осетии очень хорошее место там определено. Ну, не все могут туда прийти, не все могут там занять место, но для Южной Осетии сделано очень большое исключение. Ну, как и, кстати, всегда Россия к Южной Осетии относится очень-очень трепетно, я даже так скажу, и всегда идет нам на уступки, всегда идет нам на помощь. برادکس با فضوات خورس فداتو نریس پوبلیکای راوازگه سن پرودکسی ولدایدر تا سنوازن ایرون سن اما مینیرالوندون بغیات راودیسنن کلینت نمد ففل در کننن اما پرودکسی وی بسته و بسته گیاگرافی راورختر کننن کمپانی تا اما ایغا بازارادو خزکتای الخنج تیما کوم در بازار دوازنن نبسته راوازگه پرودکسی و کانکورنت کوم یخیما افزارن کنستر سمدیس اما یبونو خزده برین تیما بتسو کنن در ارمسترم راورنز ایولی
غاو در الگاگول و نوست اکسپوزیسی کتت وقت سوانس کدورسی آفت دنیا ارتن بسته فلدره. برادکس با فضوات فیم بالانس الخنجت اما خلصادون پرودوکت اما نوست چیوادز ودون. سمای ارزوروی امگوست کن ندو ورتل اما عمالی و کنجتیمه بازارودو خزکتیمه کافیت اما بارتیمه کانتراکت بافستن فدل. آتساز رافد استخاد رایست دنیا افدای بسته ادب بد دوامین اخصاص صدخادی سگای فلدر. چت قتلگی نخاری با تارنور کمری داد فاطیما اینفرماسیون راخت آبون. خرزار استاد کامبینات کوشت تسقوز دارنس ونکتر استوق زینادمه والزجه ارفنالنس آلخزون دیدینته اما کوتر تسازمه کسن و بیرم. لانشافتون دیزاینیر تخاتن سرجتم سمیسن آودگه در آخاز داروی سکستمه اما امتگه ارزر استوق زینادمه. Alla goratendariat skomeste jawengte ama fallododzan benette. Gorat rasuchtinat ama sgdagdinadal tarkhunganis yatsarjta kultura magaska. Sovet tunduchin volna matsat iwol rasuchtar gorattaisa iwol ama zbed birat zakhdoranta. Walza balasta kubra collins ama didin raftawans zamaje fastatasam ana mangaider qabe bazilan. Wengtal sadzan qabe razval qabatsatta gundne vast magaska. Iwa wengtal baqa balastan sadzan katsta farazunste kodwazaltan afta ana dunandar. Samay gorat wengtal zakhdoranta خزون ساخت ماموی ویت خیخر زارست دو پراولینی کوشته آلس کورن در راتن سخی سرماگوند خوز لانشافتون دیزاینر پرستاتیرینای نخستم گس کس کورت اما بارکت زخدارن تا آل خزون مککتن استاد نفسته تا رونالزست گازون تخر زارست دادم. В основном у нас идет сейчас санитарная стрижка. Сабын тацени уларга хамсыгда канам шидарта кост мохасам байдам шидарта. То есть у нас есть растения, которые мы высадили, маца отзалканом байдан чадам. Мацала ахасам байдам кост маумса скомал канам байдам. И потом мы их пересаживаем. Тоже так же сделали мы, значит, сумахтанамади, сейчас дар сумаха и улдар бентароттой. Но это все мы сейчас пересаживаем, то есть горатылца перхканам, юката, розата, все, что у нас есть. Можжевельник там, ну, в такую сам дарташа, здесь там едно кусам героева, сомахи здесь там уже богирима. Потом у нас уже пойдут и улица, так газон-тадар. زماجی فسته گورد وی بندورو نفسنایناک افسناین کست تمرفنانس کتریکتر ارقام وی آفتن خرزار است دو پراولینی کوشتن والزگ وی برگ فل در کست اما نفنده گورد تسرجتن باخاتن سمای ماخیزوی گازونتل اما سقوزداروی ساخت اختارن ترسدسته و دومه. کوکویت آنجلا گزداتی لینا باگاتازیس اینفرماسیون را وقت آبون. Подсахадун ансамбль симд концерта Родсан Цегат Кавказа Республиката. Фыцагвал я программа Равдисцент Дагыстанак айвадворжетам. Нартавал артиста Арвилбундер Вазенс репетицитам. Գալատը բարիսը նոմլզարդը մակավտը պատսախադուն անսամբլ սիմտ կոնցերտում պրոգրամայի մա աբալց կանձեն Դաղիստանը սայրագորատ մախաչկալամա կոնցերտ վաղ սավձան əxsər դեսամ ապրելը վարասիա մախուսար իրստոնը կուլտուրա տրավդիսը նմազալ տվալգատտը կոնցերտում պրոգրամա մախաստր սդստը անսամբլ ռեպերտուարը խոզդար խարիոգրաֆիոն կամպոզիցիտա ստենա մակաշը տաֆին ձստը սիմտ խոնգա չժը կավտ ռոու կավտ ապխազակ ծսայնա կավտամա անդարտա Ансамбль едет в полном составе в количестве 60 человек. Также нас будет сопровождать представитель Министерства культуры. Принимающая сторона берет на себя все расходы по организации концерта. То есть единственное, нам надо выехать творчески подготовленными и дать полный концерт, полную концертную программу в двух отделениях у нас концерт. Практически по хореографии это та же программа, которую мы представили здесь, в Южной Осетии. Կագլոյթը Կրիստինա Կուդրազր տաում է գսկազ արդամակավտը պատսախադուն անսամբլ սիմդը ծուր խորան ուղտար յագատքանը խուսար իրստոն զգողտ արտիստ Սապիտը Զալինա վայսենա մակաշետան равдиссан նոկոնտ программа. Поменяли репертуар хора, включили больше народных песен и, конечно же, добавили дагестанские песни. Выезжаем мы 15 числа, по завершению где-то 18 числа мы уже будем здесь. Դաղիստանակ սենամակաշտան պատսախադուն անսամբլ սիմդը կորդ равдиссан Կավկազակ տրադիցիոն կավտտա реорганизации феста ансамблянացը գաստրոլ տստֆծակ коллектив ехի ակտիվուն էցետականը գաստրոլ там կուսենց программայել մազալ ուախսավ խուսար իրստոնը վարասի ֆեդերացիա Դաղիստանը կուլտուրայի մինիստրադը ախոսայ ու ֆեստա պատսախադուն անսամբլը коллектив կոնցերտոն программարացան զավջիկավ ամասագատ Կավկազը անդար ռեսպուբլիկա անդար կոբոստագունդա կոստայինը տտտաքսանա ինֆորմացիոն რავախտ Abun.
Koronaviruset akusse sevzerge wa verbandefta alselder, oinemetse netelimnade alevertelder. Zagam achkedertsid roisumeuce alevertsidwi, falennerwoel kusseve ama arrestsevzen nokkun khuzem. Duaz razmawal zajapat hadun telekanal ire efir raytsum vaxt savun raydetta no galavert katse wit khir khafsan sal der me festa karantinun mazal tabakund kersidiste we festivagan efir restek fakat der ama ve megaska asa alaverdik kadersid ner alaverden ya khos fayivge ama mayam walam khase evendine tabahaske we nogay efir ratsid asavga khosabunam mayafildar kundsid baset teganen kustev zersidiste amunje tasyum kata isto studi wajjeta دیستی و بون خورس زنافسیل کشته افیر آلورد باولفم ایومه والزگ سارتتگ والزگ تین خستگ زرتوی نفدلته آلورد باولفم یومه افدس سوزست ارمه استودی واجه تیم فیم بلتتنه فلما آلغزون روبریگا تخییتن دیما تفدل در چسل 5 مینودون روبریگا تزرت سوزن کردج تپایدای فدل ناتسون موزی قزنگ زینت اما بیره اندر دیما تفدل Само название передачи Баула Фамиума и, соответственно, рубрики как раз-таки служат для того, чтобы зрителю с нами было комфортно, чтобы максимально расслабился. И поэтому у нас достаточно легкие рубрики. Это Дединджита Баст. Нас будут учить, как собирать букеты. Это мультфильм на астинском языке. آلورد واجد سوزست آخم دی مکتکت ست اکسپرت تست یوکن اینه دیما تفادل و میوالد ما آلورد آفتر پلیت دینا کد بانوسان کد دافت می خنتن تلیون نادم کشجت قد در اما آلورد ما افزار زن نرکن دونی اکتوالون چیست آخم دیما تم فلا دیالوگ تسیراک دیما توتر و دست نفدل تدرادیسی تا اغدوت اما ساردواگ آخم خوز اسفالستو آلورد استودی در Мы как раз и попросили Нарика еще раз прийти к нам, и он откликнулся, пришел, принес с собой свои поделки, так что зрители могут посмотреть поделки, которые украшают нашу студию. Это работа рук Наримана Калаева. Телевидение – это средство развлечения, пропаганды, а еще и сила, влияющая на состояние, на настроение, на умы зрителя. Мы в данном случае хотим влиять на настроение нашего зрителя, и поэтому наша передача и служит тому, чтобы после трудовой рабочей недели, выходные, наши зрители сели вместе с нами и расслабились, настроились на хорошую новую рабочую неделю. آخم خیر خفسن آلوردم سترتم دیزدخت که سوه و خنسکه و افیر وقت سوزن ارول خود صابون سیخور رستجه و من مبرک کدو و مگس که تلویزر مراست در آسر رستگ فکسنز بینون تم. پلیتیانا کودست الکساندر اینفارماسور را واقع بون. آخم ودست نابون خبرتم. نرد فیلم بالمیفیلم.